जों वाइसाया वाइनिया गयबारसि जोंरो फाइजा जों बनो जों जिन चेयारमेन संनो जों सार जोंनो बफ्रा मेरिट लिस्ट रनाय को काइसानो सि काइसा बार फाइके रनाय आफर रनाय जोंनो एप्रिल मास नि सिमि जेंमान एप्रिलो फाइके साउ मेओ रनाय मेओ फाइके साउ जुनो रनाय जुनो फाइके साउ जुलाइ रनाय जुलाइ फाइ तक तमा सागा जोंनो ओभरलैपिंग या जोंनि केस दंफुर जोंनि लाइफ की इम्पोर्टेन्ट या दे जोंके निजे जोंके आसु क्वालिफाइ खाइ जों आसु फरायवै जों स्कुल पाइखा कलेज पाइखा बीएड थाइखा आसु रां खरस गोबां मान खायो जों फरायवै जों के जोंनि राइट न दे मानिया जोंनि र जों जोंनि मान थाइनो साननो न तमानि बार मान सानला जों जोंनि मान थाइनो क्वालिफाइ खाइ जों के तमानि बां आसु बार सानथाइले दंसि मान थाइसि दं के सानजाया वैस र नांगो जों आं एडिसिनि फाइयो एडिसो जों एभ्री टाइम जों न होय दं स्कुल गाइसा सिचुएशन बाहाय टीचर खरकसा बाइसि गाइसा 1 to 8 नि स्कुल चलि दं इनके टीचर खरकसा ब क्लास देखाइने मिड डे मिल दे जालंना स्कुल नि सामु देखाइने ऑफिस नि सामु देखाइने ओ बहाय त स्कुल गाइसे हेते जों डेली न्यूज पेपर गाव स्कुल बन्द दं गभर्नमेंट स्कुल बन्द दं त मानिबा गभर्नमेंट स्कुल बन्द दं जों टेट पास खाइ जों आसक जांगे जोंनो ने रिक्रुटमेन्ट खाया के त मानि स्कुल बन्द खाइ नांगा जोंनो जब रखांगे के स्कुल बन्द देखाय नांगा स्टूडेंट स्कुल थांगा के परिया प्लेग्राउन्ड थङै दं मिड डे मिल टीचरले मिड डे मिल नि सामु देखाइने फुदे फोरोंनाय त माखाइने खरकसा टीचर 1 to 8 न बखरकसा बाहायके क्लास खाइने अमो गाइसा बियांनि को आंनि गरो आं बखाव वर्ड खाइले ने रंनो त मा के सासने ने र जों साइजे बुजि जा खिजां के जों त मानि ने रंनो को गाइसा ना बार ले के संगानि नांखा आंनि को गासनो जोंनि जोंनि मेरिट लिस्ट दाइति न पब्लिश खाइसि जों दाइति जोंनि जब न जों मानानि जाय तगलां सिङा जों आंनि निखानिवा सानमु তখন আমাদেরকে আগস্ট মাস টাইম দেওয়া হয়েছিল যে আগস্ট মাসের মধ্যে আমাদের মেরিট লিস্ট আউট করা হবে কারণ তখন কিছু প্রবলেমস টিআরবিটি জানিয়েছিল যে এনআইওসের এবং আরও কিছু কেসের নাকি কিছু প্রবলেমস আছে কিন্তু আমরা তো এখন জানতে পারলাম যে এই কেসগুলোর মোটামুটি সমাধান হয়েছে এবং আমাদের এক্সপেক্টেড আগস্ট মাসে মেরিট লিস্ট দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখন রিসেন্ট যখন আবার একটা ওভারল্যাপিংয়ের কেস আমরা জানতে পারলাম তো সেটার কারণে নাকি এখন আবার আরও পিছিয়ে যাবে তো এইভাবে করে তো আমাদের প্রায় আজকে 1 বছর 2 বছর মানে নোটিফিকেশান থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রায় 2 বছর কমপ্লিট হয়ে গেল এবং লাস্ট 1 ইয়ার ধরেই আমরা এরকমভাবে আন্দোলন করছি কিন্তু কোনো তো আমাদের রিক্রুটমেন্টের কোনো কিছুই এগিয়ে যাচ্ছে না আমাদের প্রসেস থেমে আছে যেদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে এবং প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্কুল ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় বসে ওরা ধর্ণা দিচ্ছে যে জায়গায় আমাদের গভর্নমেন্ট এবং টিআরবিটি আমি সবাইকেই বলতে যাবো যে অতি সত্বর যেন আমাদের নিয়োগ করা হয়।